চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই সন্ধ্যাকালীন একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সমস্ত সাবস্ক্রাইবাররা আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আপনাদের আশীর্বাদ আমার মাথায় আছে। তো আপনারা প্লিজ এইভাবে সাপোর্ট করতে থাকুন এবং উত্তম @KG ফ্যামিলিটাকে একটা বৃহত্তর জায়গায় নিয়ে যান। আপনারা ছাড়া এই চ্যানেলটা অসমাপ্ত। তো প্লিজ আপনারা सपोर्ट करूँ उत्तम @KG। नमस्ते दोस्तों, हम उत्तम बोल रहा हूँ। मेरा चैनल है उत्तम @KG यूट्यूब चैनल। शाम का टाइम में अभी शायद आप लोगों का घर में और आप लोग जो सब्सक्राइबर है, आप लोग साथी लोग दोस्त लोग सब अच्छे हैं, खुश है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही खुश रहिए और हमको सपोर्ट कीजिएगा और हमारा चैनल उत्तम @KG इसमें सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग छोड़ के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़